क्या तुम तैयार हो? 2:38 AM सोचो उस वक्त को, जब दुनिया सो रही होती है, बाजार बंद हो जाते हैं, फोन खामोश हो जाते हैं। मगर एक माँ, एक बेटी, एक बहन अपने रब के सामने झुकी होती है। आंखों में आंसू, होठों पर दुआ और दिल में बस एक ही तमन्ना, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। ये इत्काफ सिर्फ इबादत नहीं, ये उस रब से मिलने का मौका है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हारे दर्द सुने, जिसने कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। आखिरी 10 दिन दुनिया से दूर, अपने रब के करीब। क्या तुम तैयार हो? अस्सलामु अलैकुम। खवातीन का इतिकाफ, सही तरीका और नियत। खवातीन का इतिकाफ, सही तरीका और नियत। मैं आज आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले भी सुना हो, मगर आज इस तरह सुने जैसे पहली बार सुन रही हो। रमजान का महीना या कोई भी ऐसा वक्त जब अल्लाह की कुर्बत का दिल में एक अजीब सी तलब उठती है और दिल कहता है, काश मैं कुछ और कर सकती, काश मैं थोड़ी और करीब हो सकती अपने रब से। और फिर एक लफ्ज जहन में आता है, इतिकाफ। आज मैं आपके साथ बिल्कुल सीधी सीधी दिल से बात करना चाहती हूँ। ना कोई बड़ी बड़ी बातें, ना मुश्किल अल्फाज, बस एक औरत का दूसरी औरत से दिल की बात। थोड़ा सा रुकना, सांस लेना। पहले मैं आपको एक बात पूछती हूँ, क्या कभी दिल ने कहा है कि मैं थक गई हूँ, मुझे कुछ पल सिर्फ अपने रब के साथ चाहिए? अगर हाँ, तो शायद यही आपके दिल का इतिकाफ का बुलावा था। यही वो आवाज थी जो अल्लाह की तरफ से आ रही थी। इतिकाफ दरअसल यही है, अपने आप को दुनिया से अलग करके सिर्फ अल्लाह के रजा लिए रुक जाना। इतिकाफ का मतलब है रुकना, ठहर जाना, एक जगह बैठ जाना सिर्फ अल्लाह के लिए। जब इंसान इतिकाफ में बैठता है तो वो अपने अल्लाह से कहता है, अब मेरे लिए सिर्फ तू है, सिर्फ तेरा दरबार, सिर्फ तेरी राह। ये एक अजीब सा रिश्ता है, बंदा और अल्लाह के बीच। जब इंसान खुद को मस्जिद में या घर के एक कोने में बंद कर लेता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, या अल्लाह, मुझे तेरी जरूरत है। और क्या आप जानती हैं, अल्लाह को भी यह पसंद है। वो बंदा जिसने सारा साल उसे भुला दिया और आज सिर्फ उसके लिए रुक गया। अल्लाह उस बंदे से कुछ अलग ही अंदाज में मिलता है। अब आपके जहन में शायद यह सवाल हो कि इतिकाफ तो मस्जिद में होता है। हाँ, मर्द के लिए मस्जिद में इतिकाफ होता है, मगर खवातीन के लिए घर में इतिकाफ का हुक्म है। औरत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इजाज़त दी है कि वो घर में इतिकाफ कर सकती है। और ये सिर्फ इजाज़त नहीं, बल्कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने खुद बयान किया है कि नबी की अजवाज़ घर में इतिकाफ करती थीं। तो आपको यह सोच के दिल छोटा नहीं करना कि मैं मस्जिद नहीं जा सकती तो मेरा इतिकाफ नहीं होगा। नहीं, आपका इतिकाफ होगा, बिल्कुल होगा, बस सही तरीके से। अब बात करते हैं घर में इतिकाफ की जगह की। जब आप घर में इतिकाफ करनी हो तो सबसे पहले आपको एक खास जगह मुकर्रर करनी होगी जिसे मकामे इतिकाफ कहते हैं। यह जगह कोई भी हो सकती है, घर का एक कमरा या उस कमरे का एक कोना, या वो जगह जहां आप नमाज पढ़ती हैं रेगुलरली। लेकिन शर्त यह है कि आपने पहले से उस जगह को डिसाइड कर लेना है और फिर उस जगह को अपनी मस्जिद बना लेना है अपने इत्तिकाफ के लिए। एक बार जगह मुकर्रर हो गई, तो वो जगह आपके लिए वही है। उस जगह से बेवजह नहीं निकलेंगे। उस जगह पर बैठकर अल्लाह की इबादत करेंगे। उस जगह पर कुरान पढ़ेंगे, ज़िक्र करेंगे, दुआ मांगेंगे, तौबा करेंगे। अब बात करते हैं नियत की, वो बात जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नियत। आपने सुना होगा, आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। मतलब हर काम की बुनियाद नियत है। इतिकाफ में बैठने से पहले दिल से नियत करनी होती है। नियत करने का कोई मखसूस लफ्ज़ी फ़ॉर्मूला नहीं है, मतलब आपको अरबी में कोई मुश्किल जुमला याद नहीं करना। नियत दिल की चीज़ है, मगर अगर आप अल्फाज में नियत करना चाहें तो ये कह सकते हैं, मैं नियत करती हूँ इतिकाफ की अपने घर की इस जगह में सिर्फ अल्लाह के रज़ा लिए। बस, इतना काफ़ी है। लेकिन इस नियत के साथ कुछ बातें दिल में होनी चाहिए। पहली बात, ये इतिकाफ दुनिया के लिए नहीं, ना दिखावे के लिए, सिर्फ अल्लाह के रज़ा लिए। दूसरी बात, दिल में ये होना चाहिए कि मैं यहाँ रुक रही हूँ ताकि अपने रब से माफ़ी मांगूँ, उसे जानूँ, उसे महसूस करूँ। तीसरी बात, आप दिल में यह भी कह सकती हैं, या अल्लाह, मैं दुनिया से हटकर तेरे पास आ रही हूँ। मैं कमज़ोर हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है।
یہ اصل نیت ہے۔ یہ لفظ دل سے نکلے تو اعتکاف میں روح آتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا آیت، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے خود قرآن میں اعتکاف کرنے والوں کا ذکر کیا، انہیں الگ سے یاد کیا، طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ مطلب اعتکاف کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس نے خود اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو اعتکاف کی کچھ ضروری باتیں بتاتی ہوں، بالکل آسان الفاظ میں۔ پہلی بات، وضو یا پاکی ضروری ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ حیض یا نفاس کی حالت میں اعتکاف نہ کرے، یہ وقت اعتکاف کے لیے مخصوص نہیں۔ دوسری بات، مقام سے نکلنے کی شرطیں۔ اعتکاف میں ہوتے ہوئے آپ اس جگہ سے صرف 3 ضروری وجوہات سے نکل سکتی ہیں: واش روم، استنجا یا طہارت کے لیے، کھانا پینا اگر کوئی دینے والا نہ ہو، فرض غسل کے لیے اگر واجب ہو جائے۔ بس، ان کے علاوہ اس جگہ پر رہنا ہے۔ تیسری بات کرنا الاؤڈ ہے مگر کم۔ اعتکاف میں بات کرنا منع نہیں، مگر ضرورت کی بات۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زبان صرف اللہ کے ذکر میں لگی رہے، اگر اشارے سے کوئی بات بتا سکتے ہو تو سب سے بہتر ہے۔ چوتھی بات، فون اور سوشل میڈیا۔ یہ آپ کا اعتکاف ہے، دل سے فیصلہ کریں۔ اعتکاف کے وقت فون صرف ایک مقصد کے لیے، الارم سیٹ کرنا۔ آؤ میں آپ کو ایک پیارا سا شیڈیول بتاتی ہوں، صرف گائیڈنس کے لیے۔ صبح فجر کے بعد قرآن تلاوت کریں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کی کوشش کے ساتھ۔ ایک ایک آیت پہ رکنا، سوچنا۔ چاشت کے وقت اشراقن کی نماز پڑھیں، 2 رکعت صرف اللہ کے لیے، پھر دعا میں بیٹھ جائیں۔ جو دل میں آئے، جو تکلیف ہو، جو خواہش ہو، سب اللہ کو بتائے، وہ سنتا ہے۔ دوپہر کے بعد توبہ کا وقت، آنکھیں بند کریں، اپنی زندگی کے وہ لمحے یاد کریں جب آپ نے غلطی کی، دل سے معافی مانگیں۔ اللہ غفار ہے، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ عصر کے بعد درود پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، ان کی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ مغرب کے بعد دعا کا وقت، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے۔ اعتکاف میں کی گئی دعا ایک خاص دعا ہوتی ہے۔ رات کو تراویح کے بعد قرآن کی تلاوت اور رات کو تہجد، جتنے رکعت آپ کر سکتے ہو۔ نماز صرف اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ صرف سورت فاتحہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ اپنے ایسے بندے پر فخر کرتا ہے جو تہجد کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ مگر افسوس ہم مانگتے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک بیسٹ فرینڈ ہے، اس کی کپڑے کی دکان ہے، اور وہ دن کا 5,000 کماتا ہے۔ آپ اس کی دکان پر چلے گئے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس عید پر میں آپ کو کپڑے دوں گا فری میں، تو آپ اس سے اس کی حیثیت کو دیکھ کر سوٹ پسند کرو گے۔ اب سوچیں، یہی بات ہمارا رب ہم سے کہتا ہے کہ آؤ اور مانگو۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ مانگو، تو ہمارے مانگنے کے الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ یا اللہ اپنی شان کے مطابق دے دو۔ اللہ سے جب بھی مانگا ہے اس کی شان کے مطابق مانگو۔ آپ نے شاید پہلے بھی سوچا ہوگا، شاید کسی سال کوشش بھی کی ہو، یا ماں نے بتایا ہو، دادی نے سمجھایا ہو، یا کسی ویڈیو میں سنا ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو پتہ نہیں، میں کہہ رہی ہوں کیا اس بار صرف جاننے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے بیٹھیں؟ اعتکاف میں بیٹھ کے صرف اسکیڈول فالو کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر جب آپ آنکھیں بند کریں اور دل سے کہو یا اللہ میں یہاں ہوں، تو ایک الگ ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ سلسلہ جو لفظوں میں نہیں آتا، وہ خاموشی، وہ سکون، یہ صرف اعتکاف دے سکتا ہے۔ اور اب میں ان ماؤں اور بہنوں سے بات کرتی ہوں جنہوں نے یہ ویڈیو اس لیے دیکھا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو گائیڈ کر سکیں۔ آپ کا یہ کام، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ صرف ایک چیز نہیں سکھا رہی، آپ ایک عورت کو اللہ سے ملوا رہی ہیں۔ سوچیں، جب آپ کی بیٹی پہلی بار اعتکاف میں بیٹھے گی اور وہ اللہ سے دعا مانگے گی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو دعا میں سب سے پہلا نام وہ آپ کا لے گی، کیونکہ آپ نے راستہ دکھایا۔ اور ایک اور ضروری بات جو شاید کوئی نہیں بتاتا، اعتکاف میں جب آپ بیٹھیں گی، شیطان بالکل چپ نہیں بیٹھے گا، وہ آئے گا، ذہن میں باتیں لائے گا، گھر کا کام نہیں ہوا،
बच्चे क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, तुझसे नहीं होगा ये सब। और आप रुक जाइए। इन आवाज़ों को पहचान लें। ये आपकी आवाज़ नहीं, ये वो आवाज़ है जो आपको अल्लाह से दूर रखना चाहती है। जब भी ऐसा कुछ आए, एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, वो एहसास जो इतिकाफ़ के बाद होता है। जब आप इतिकाफ़ से बाहर आएँगी, सब कुछ वही होगा। घर वहीं, बच्चे वहीं, काम वहीं। मगर आप थोड़ी अलग होंगी, कुछ ऐसे जैसे किसी ने अंदर से कुछ साफ़ कर दिया हो, कुछ ऐसे जैसे एक भारी बोझ था जो हल्का हो गया हो। ये वो तोहफ़ा है जो इतिकाफ़ देता है। ये दुनिया का नहीं, ये आखिरत का तोहफ़ा है। सुकून, सफ़ाई, कुर्बत। और वो लोग जो बाद में पूछें कि तुझे क्या हुआ, तुझ में कुछ अलग लग रहा है, उन्हें आप कहना, मैं अपने रब के पास थी कुछ वक़्त। मैं जानती हूँ, ज़िंदगी मुश्किल है। औरतों की ज़िंदगी और भी मुश्किल। ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर है, लोग हैं, वक़्त नहीं है, थकान है। मगर अल्लाह ने देखा है आपको कि आपने सब कुछ छोड़कर अल्लाह को टाइम दे दिया। और शायद इसीलिए उसने इतिकाफ़ का यह दरवाज़ा खोला, ताकि आप सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर बस उसके पास आ सकें। ना कोई ज़िम्मेदारी, ना कोई सवाल, ना कोई फ़ैसला, बस आप और वो। तो अगर दिल में कुछ हिल रहा है अभी, तो रुकें मत, इंतज़ार मत करें, नियत करें, जगह मुकर्रर करें, बैठ जाएँ और बस ये कहें, या अल्लाह, मैं आ गई। बस इतना काफ़ी है। आज की बात यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपनी बेटी को दिखाएँ, अपनी बहन को भेजें, अपनी सहेली को शेयर करें, क्योंकि शायद यह वीडियो किसी एक औरत की ज़िंदगी बदल दे। अल्लाह आप सबको इतिकाफ़ की तौफ़ीक दे, कबूल करे और अपनी क़ुर्बत अता करे। आमीन।